पंजाब का ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आप देख रहे होंगे आज, अगर आपको शायद ही कोई नजर आए जिसने हेलमेट ना पहना हो, लोगों को ये बात बुरी लगती है जब हम हैवी फाइन्स करते हैं, जब लोगों को हेलमेट ना पहनने पे हम फाइन करते हैं, वन वे की वायलेशन करने पे फाइन करते हैं, उससे मरियम नवाज शरीफ की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई एक वन वे की वायलेशन पे जा रहा होगा, या कोई किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर, किसी बच्चे का बाप अगर मोटर बाइक पे हेलमेट के बगैर जा रहा होगा, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है और फेटल एक्सीडेंट होता है, तो किसका नुकसान है? ये उन लोगों से पूछें जिनके एक्सीडेंट्स में जिनकी जानें जा चुकी हैं। तो ये एक बहुत जो लॉ इन्फोर्समेंट है, ट्रैफिक रूल्स की इन्फोर्समेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कौमों के जो उनका जो डायरेक्शन है वो नज़र आती है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा रेप्स होते थे, बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती थी। अब आप देखो ये बहुत नीचे आ गई है ये चीज़, और 24 आवर्स के अंदर अंदर हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि पंजाब पूरा इस वक्त सीसीटीवी मॉनिटर है, पूरे पंजाब में सेफ सिटीज़ बन गए। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी बनाया था लाहौर, उसको हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 ईयर्स हमने पूरे पंजाब में, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स इस वक्त जो हैं वो सेफ सिटीज़ बन चुके हैं। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि क्राइम को ट्रैक करने में आसानी होती है। अब हम उस सेफ सिटी कैमरास के थ्रू हम सिर्फ क्राइम को ट्रैक नहीं करते, सिर्फ ट्रैफिक की वायलेशंस को ट्रैक नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि कहाँ, किस गली में, किस सड़क पे गंद पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, वो हमने उठाना है। और लाहौर के अंदर अभी हमने नया ट्रायल किया है कि कोई अगर क्राइम रिपोर्ट होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो आपकी पुलिस का पर्सनल नहीं होता, ड्रोन होता है जो फ्लाई करके उस क्राइम साइट के ऊपर आ जाता है और पूरा क्रिमिनल को जो है वो ट्रैक करता है। इसी तरह हमने पैनिक बटन्स लगाए कि अगर किसी को कोई पैनिक सिचुएशन फील हो, स्पेशली बच्चियों को, अगर या लड़कियों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, अगर कोई ऐसी सिचुएशन फील हो रही हो जिसमें वो थ्रेटेंड फील करती हों या उनको कोई ख़तरा महसूस हो रहा हो, तो उनको वो पैनिक बटन प्रेस करें, उसी वक्त विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उनकी हेल्प के लिए जो नियर बाय पुलिस ऑफिसर है, ट्रैफिक ऑफिसर है, लॉ इन्फोर्समेंट का ऑफिसर है, वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। और यही वजह है कि चाहे वो मेरे मुखालिफिन की बीवियाँ हों, बेटियाँ हों, लोग ये बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अब बेटियाँ जो हैं, बहनें जो हैं, वो माएँ हैं, वो सेफ़ हैं। रात को लोग निकलते हैं, उनको ये नहीं होता कि हमारी मोटर बाइक चोरी हो जाएगी, हमारे डाका पड़ जाएगा, हमारी बेटी के ले जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, दिस इज़ जस्ट been done in less than 2 years माशाल्लाह। और इसी तरह पंजाब में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, विद इन अ स्पैन ऑफ 12 months, नॉट इवन 12 months, आप जानते हो पंजाब में कितने घर बन गए? 1,25,000 माशाल्लाह। और आज की डेट में, मैं अभी प्रोग्रेस रिव्यू करके आई हूँ, आज की डेट में मेरे बच्चों 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे हैं अपना घर स्कीम के तहत, जिसमें हम 15 लाख रुपया लोगों को देते हैं और 9 साल में उन्होंने पहले 3 माह उन्होंने कुछ नहीं देना और फिर हर माह 14,000 की छोटी सी किस्त है, वो 18-18, 20-20 हज़ार वो लोग किराया दे रहे थे, अब वो अपने घर की किस्त भी देते हैं और अपने घर के मालिक भी हैं। तो 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे, रोज, कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज फिगर कि 700 लोग अपना घर डेली की बेसिस पे कंप्लीट कर रहे हैं। और 1,25,000 घर बन चुके हैं माशाल्लाह, बन रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 65,000 कंप्लीट हो गए, बाकी आर राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। एंड बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह ताला हम 1,65,000 घरों का टारगेट अचीव कर चुके होंगे। और मेरा टारगेट ये है, मेरा तो दिल करता है कि 5 मिलियन घर हम कर लें, लेकिन देखना पड़ता है कि जो आपकी फाइनेंशियल जो फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वो उस तरह के वसाइल अता फ़रमाए कि मैं पूरे पंजाब के जो जहाँ जहाँ जो जो मसाइल हैं लोगों के, आवाम के, वो हल कर सकूँ। तो मेरा ये एक गोल है कि मिनिमम 5 साल के अंदर हम 5 लाख लोगों को 5 लाख घर अल्लाह ताला के फजल से दे के जाएं।
اس کے علاوہ پنجاب میں کسی قسم کا بھی ٹریٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہارٹ سرجری ہو، چاہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو، چاہے وہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہو، ڈائلسس ہو، if you walk into a government hospital, آپ کا دوائی سے لے کے آپ کے علاج سے لے کے آپ کا ہر چیز 100% فری ہے. اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا. لوگوں کی کینسر کے پیشنٹس کی دوائیاں بند کر دی گئی تھیں، لوگوں کے جو علاج تھا، فری میڈیسن تھی، وہ بند کر دی گئی تھی. اور نہ صرف یہ کہ میں نے الحمدللہ 100% جو فری میڈیسنز ہیں آپ کی ان کی بحال کی ہیں، بلکہ 2 مہینے کا سٹاک لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈائبٹیز کے لیے انسولن، ان کو ہارٹ کے جو امراض ہیں، کارڈیولوجی کے جو امراض ہیں، اس کے لیے ان کی جو میڈیسن ہے 2 مہینے کی ان کو سٹاک ڈبے میں ڈیلیور ہوتا ہے، ان کا دروازہ کھٹکا کے. ہیپیٹائٹس کی میڈیسن ان کو ڈیلیور ہوتی ہے. کینسر کے پیشنٹس کو تقریباً 5 لاکھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ان کو 2 مہینے کی میڈیسن ان کے دروازے پہ دے کے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسا ایشو ہے جو جیسے کوئی زکام، نزلہ، کھانسی، یا کوئی آپ کا بلڈ پریشر آپ نے چیک کرانا ہے، یا آپ نے ایکس رے کرانا ہے، یا آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، یا آپ نے اسکریننگ کرانی ہے، یا آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے، تو آپ جانتے ہو اس کو نہ ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بیسک ہیلتھ یونٹ میں آنے کی ضرورت ہے. پنجاب کے اندر 2500 کے قریب بیسک ہیلتھ یونٹس تھے. ہم نے ٹو دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ان کو ہم نے ریویمپ کیا ماشاءاللہ. ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیا which is now a mini hospital ماشاءاللہ. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے 1000 ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں جو لوگوں کے محلوں میں جا کے ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے منی ہاسپٹلس ان کا علاج کر رہے ہیں. 1000 کلینکس آن ویلز. اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ہے، اس کے اندر فارمیسی کی فیسلٹی بھی ہے، اس کے اندر بلڈ پریشر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے، اس کے اندر بلڈ شوگر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 35 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلس ہیں جن کو ہم ہاسپٹلز آن ویلز کہتے ہیں، جو رورل ایریاز کے لیے ہیں، جو ایک گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں. اور پورا گاؤں، چاہے کسی کو اپنا ایکس رے کرانا ہو، کسی کو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو، اس کے اندر لیبز بھی ہیں اور ایکس رے مشین بھی ہے، کسی کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو، کسی کو گائنیکولوجیکل ایشو ہو وہ اس نے گائنیکولوجسٹ کو دکھانا ہو، کسی نے اپنا جو وہ کرانا ہو جو ہارٹ کا ای سی جی کرانی ہو، وہ سب فیسلٹی اس منی ہاسپٹل میں موجود ہے. اور لوگ پہلے وہ